ইভিনিং, কেমন আছো সব? আশা করি খুব ভালো আছো। আজকে একটু অন্যরকম ভিডিও মানে কি, আমি একটু খুশি খুশি। তো খুশি খুশি ভিডিওতে মানে আমার খুশিটা হওয়া দরকার ছিল। যদি তোমরা আগের ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যেমন আমি কতটা মন মরা হয়ে গিয়েছিলাম। মানে প্রয়োজন ছিল না, তা সত্ত্বেও সেটা আমাকে করতে হয়েছে। তবে যেহেতু তাকে আমি রেসপেক্ট করি সেই কারণেই করলাম, কিন্তু অন্য যদি কেউ হতো আমি সেটা করতাম না। আমি এটা শেষ দেখতাম, কিন্তু যেহেতু আমি তাকে রেসপেক্ট করি সেই জন্য আমি করলাম। তো যাই হোক, সেসব কথা ছেড়ে দাও। আমি যেটা আজকে বলতে এসেছি যে এটা ভ্যালেন্টাইন্স ডে আসছে, এখন তো ফেব্রুয়ারি মাস, তো তা প্লাস আমার একটু মনটা খারাপ ছিল। তো আমি ভাবলাম যে আমি দেখো, আমি নৈনিতালে গেছিলাম যখন, তখন কিছু জিনিস আমি ওখানে কিনেছিলাম বলতে কি জানো তো, আমাকে না প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনতে হয়েছিল। তার কারণ আমি যেহেতু একা ট্রাভেল করেছি, অ্যাজ সাচ মানে একে তো লিমিটেড লাগেজ ছিল, ঠিক আছে। এইবারে তারপরে ওখানে শুধু সেইভাবে দেখতে গেলে আমি একটা হুডি নিয়ে এসেছিলাম, একটা সাদা সোয়েটার নিয়ে এসেছিলাম, H&M থেকেই কিনেছিলাম তখন, সে ঠিক আসার আগে আগে। আর আমার জ্যাকেটটা ছিল, জ্যাকেটটা যদি না থাকতো তাহলে মুশকিলেই পড়তাম। একবার ভেবেছিলাম যে ওই জ্যাকেটটা নেব না, আর একটু হালকা নিই, কিন্তু ওই জ্যাকেটটা আমাকে খুব হেল্প করেছিল আর কি, কারণ যথেষ্ট ঠান্ডা ছিল তো। আর আমি ভেবেছিলাম যে আমি বরফ দেখতে পারবো নৈনিতালে, কিন্তু নৈনিতালে তো আমি বরফ দেখতে পারিনি, আমি বাঘও দেখতে পারিনি। হ্যাঁ, বাঘের থাবা, তারপরে হচ্ছে ভাল্লুকের থাবা, এগুলো দেখেছি। আর যা দেখেছি মোটামুটি তোমাদের সাথে তো শেয়ার করেছি। জানি না, ইচ্ছে আছে ইন ফিউচার আমার আবার যাওয়ার, কারণ বাঘ আমার দেখা হয়নি, বরফ আমার দেখা হয়নি। কিন্তু আমি চলে আসার পরেই আমি আমার দাদার ওখানে, আমার বাড়ি মানে দাদার বাড়িতে সবাই বলছিল যে তুইও চলে এলি। তারপরে এই কিছুদিন আগে, মানে ফেব্রুয়ারি বোধহয় 2nd কি 3rd ফেব্রুয়ারি এরম নাগাদ বোধহয় ওদের ওখানে মানে প্রচুর বরফ পড়েছে, প্রচুর। তো মানে এত বরফ পড়েছে, ওরা লিটারালি দারুণ এনজয় করেছে। আচ্ছা, আরেকটা কথা আমি সেটা বলি, কারণ আমার অনেক বন্ধু আছে, তারা না আমার এই ভ্লগে বাংলা কথা বলছি বলে অনেকে বুঝতে পারছে না। তার কারণ হচ্ছে বেশিরভাগই আমার আমি যেখানে থাকি সেখানের বন্ধু, তারা বিশেষ বাংলা একেবারেই বলতে গেলে বোঝে না। আর কিছু বন্ধু আমার এই ইউটিউবের থেকে হয়েছে, তারাও অবাঙালি, তো তাদের কাছেও বাংলাটা খুব মানে তারা মানে স্পেসিফিক্যালি আমাকে বলতে চাইছে যে বাংলা যে ব্যাপারটা তারা বুঝতে পারছে না। তো আমি খুব কনফিউজড। আমি শুনেছি যে ইউটিউবে যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজে ভিডিও করা উচিত, ঠিক আছে, কিন্তু আমার তো সব রকম মানে করতে হবে, তাহলে তো আমার খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। তো আমি চেষ্টা করছি, আমি একটু বাংলায় বলবো, যেটা আমি আগেই করতাম, বাংলা একটু ইংলিশ, এইভাবে আমি বলে দেবো, এবং হিন্দিতেও বলবো। আচ্ছা, প্রথমে আমি বলে দিই যে হিন্দিতেই বলি। जो मेरे पहली व्लॉग में नहीं समझ पाए, तो वो एक व्लॉग था, उसके पहले और एक व्लॉग था जहाँ पे मैं एक सरस्वती पूजा, हम लोगों का जो अपार्टमेंट है उसमें एक पूजा हुआ था सरस्वती मैया जी की। तो वहाँ पे मैं पूजा में पार्टिसिपेट किया था, और सारे लोग ये जो अपार्टमेंट में थे, तो वो सारे लोग बहुत एंजॉय किए थे। और वहाँ पे जो पूजा हुआ था उसका जो प्रिपरेशंस था, पहली रात से प्रिपरेशन हुआ था। 5th में सरस्वती पूजा था, और 4th से हम लोगों ने वो सरस्वती पूजा का थोड़ा सा प्रिपरेशन किया था।
पर किसी वजह से वो जो व्लॉग मैंने किया था किसी के प्रॉब्लम से वो व्लॉग मुझे हटा देना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो किए और बहुत सारे लोग फ़ोटो भी खींचे, पर किसी को बहुत सारे लोग किए थे, पर मैंने जब व्लॉग किया था तो वहाँ पे ना मैंने सोचा भी नहीं था कि हम जैसे छोटे यूट्यूबर को किसी ने फॉलो करता है या नहीं। तो एनीवेज वो किसी एक ने फॉलो किया है और उसको अच्छा नहीं लगा, क्या लगा क्यों लगा मुझे पता नहीं। और उसका थोड़ा सा जो उस व्लॉग में कुछ भी नहीं था ऐसा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं कोई इलिसिट व्लॉग किया तो वो मीन्स प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा चैनल में ही एक इम्पैक्ट कर जाएगा। पर वैसा तो कुछ भी नहीं था, अच्छा ही व्लॉग था, बहुत सारे लोग अच्छा भी बोला। पर किसी ने मुझे व्लॉग को हटा देने के लिए बोला है, तो मैंने उसका, क्योंकि मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए मैं वो व्लॉग हटा दिया। पर उसने जो किया वो बहुत बुरा काम किया। मैंने तो हटा दिया, पर उसने जो किया बहुत ही बुरा काम किया, मुझे बहुत ही दिल पर चोट आई, क्योंकि ये थोड़ा सा अननेसेसरी प्रॉब्लम इसने अराइज कर दिया। तो फिर भी मैंने कुछ भी नहीं बोला। पर अगर क्योंकि ये बहुत एल्डर पर्सन है, इसलिए इसके रेस्पेक्ट के लिए मैंने कर दिया। पर अगर उसका उस उम्र में अगर कोई मीन्स कोई आदमी मुझे बोले, तो अगर ये अच्छा भी ना लगे तो मुझे करना पड़ा एक्चुअली। तो मैं उतना ज़्यादा हिंदी में बात नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा तो वो भाषा नहीं है। पर क्योंकि आप लोग मुझे बोला है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने ये बोल दिया। और अगर उसके छोटी उम्र में और शायद मेरी उम्र में कोई बोलती तो मैं कभी भी वो नहीं करती, और मैं देख लेती कि वो क्या कर सकती है। ठीक है, तो फिर क्योंकि मैं उसको रेस्पेक्ट करती हूँ इसलिए मैंने किया। पर इसका कोई अगर रेस्पेक्ट के लिए भी कोई अगर उल्टा फ़ायदा भी उठाए तो वो भी डिसरेस्पेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एनीवे छोड़ दो। उसके बाद मेरे मन में बहुत चोट आई। मैं अचानक ये इंसिडेंस हो जाएगा मुझे पता भी नहीं था। और क्यों हुआ, मैं तो बहुत सारे चीज़ में गेस कर सकती हूँ, पर ये गेस का मामला में मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करना चाहती हूँ। पर जो भी हुआ, जिसने किया वो बहुत ही बुरा काम किया। अगर कोई मुंह में नहीं बोल सकते, पर दिल में और उसके दिमाग में तो रहता ही है कि ऐसा काम अच्छा नहीं हुआ है। क्योंकि मैं व्लॉग किया और मैंने उसको बताया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लोग मेरे व्लॉग और मुझे फॉलो करते हैं बीच में। ये भी तो डेंजरस बात है ना। मुझे फॉलो करती है और मैं क्या करती हूँ, ये लाइक जो स्पाई होते हैं ना, वो ऐसा फॉलो करती है। ठीक है, तो वो देखती है और उसका क्या हुआ है पता नहीं, उसको मन में ठीक नहीं लगा तो उसने बोल दिया। और उसने अगर बोल दिया तो उसको रेस्पेक्ट के लिए मैंने ये हटा दिया। बस यही प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोग ने मुझे बोला कि जो भी हो तुमने हटा दिया क्यों। हाँ, हमने हटा दिया, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, तो मैं सॉरी फॉर दैट। मुझे भी अच्छा नहीं लगा, पर अभी आप समझ सकते हो कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। हाँ, तो इसीलिए मैंने कर दिया कि अगर कोई मेरे पापा मम्मी जैसा कोई उसके छोटे भाई और उसके मेरे अगर चाचा चाची अगर ऐसे करे, बुरा भी लगे समटाइम्स, मुझे हम लोगों का करना पड़ता है। तो एज अ सोशल ह्यूमन बींग्स मैं किया।
पर आप लोगों को मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे यही घटना हुआ है मेरे साथ। तो अगर यही प्रॉब्लम है एनीवेज। और उसने बोला कि उसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो उसको अप्रिशिएट किया। पर मैंने जब बोला कि अगर आपको बोले तो मुझे भी बता देना चाहिए, किसी ने मुझे कोई बात नहीं बोला। तो मैंने मुझे पता चल गया और मैंने एक आदमी को, यहाँ का एक आदमी को भी बोला कि आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ है इस वीडियो के साथ। उसने बोला कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है और बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा लगा। और किसी ने मुझे कुछ भी, ना ये बुरा ना ये अच्छा, कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ वही बोला और वही बोला कि सबने बोला, पर सबने कुछ भी नहीं बोला मुझे। तो ये टोटल इनजस्टिस है। पर स्टिल मैं उसको रिस्पेक्ट करती थी और करती हूँ, इसलिए मैंने कर दिया। बिकॉज़ वो मैं बहुत छोटी थी जब उसने हम मुझको देखा है। मैं उसको बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, इनफैक्ट मैं उसको प्यार भी करती हूँ इसलिए। पर ये उसने जो किया ये बहुत ही गलत काम किया। ठीक है, हो सकती है कि उसका अच्छा ना लगे तो वो बोल सकती है कि तुम मेरे पोर्शन को कर दो, पर उसने मुझे बाउंड किया कि ये रिमूव कर दो। ये जो किया ये बहुत ही गलत बात किया। तो सही में मैं वो कर सकती थी। तो एनीवेज, it's a very painful time for me to adjust. Anyways, so मेरा मूड चेंज करने के लिए मैंने कुछ चीज़ खरीदा। मैंने गई और एक हमारे यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा मॉल होता है। तो बहुत दूर नहीं है, मेरे घर से हाफ एन आवर के बीच में ये मॉल। हाफ एन आवर आपको बाई कार जाना पड़ेगा, तो पैदल नहीं जाना पड़ेगा। अगर पैदल जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वही इसलिए मैंने कुछ चीज़ खरीदे, क्योंकि अभी तो वैलेंटाइंस डे भी है। और मुझे ना मैंने एक बात भी आपको नहीं बताया, मैंने कुछ चीज़ स्टार्ट किया हूँ यहाँ से, तो मैं बाद में बता दूँगी। ठीक है, बाद में बता दूँगी। अगर मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूँ तो मैं सब बता दूँगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 महीना तो लगेगा, शायद वो 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो मैं बाद में आपको बता दूँगी। तो इसलिए मेरा जो है मेरा ना एक शूज़, जैसे कि कोई स्नीकर्स और बैलरीना और लाइक वो जैसा पाम शू, वैसा कुछ एक शू अगर होता तो अच्छा होता। तो मेरे यहाँ पे ना वैसा शूज़ अभी नहीं है, तो मुझे ख़रीदना पड़ा। तो वो एक शू ख़रीदा और वो भी ख़रीदा बाटा से। इंडिया का बाटा बहुत एक बिग ब्रांड है, नॉट इवन इंडिया, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बाटा जो मीन्स कंपनी है, इसको आप लोग जहाँ भी जाओ मोरलेस आपको मिल जाएगा ये ब्रांड। तो बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत दिन बाद, शायद मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो उस टाइम हम लोगों का स्कूल का शूज़ होता था, बाटा का शूज़। किसी और का शूज़ वो स्कूल एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो अगर ख़रीदो भी वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो प्रॉब्लम होता है तब। तो इसलिए हमने वो कंपनी से, मुझे अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मैंने ख़रीदा। और एक लिपस्टिक ख़रीदा, वो भी इंडिया का बहुत ही पुराना ब्रांड है और बहुत ही अच्छा ब्रांड है। और जब भी मैं आती हूँ इंडिया में, वो ब्रांड का एक लिपस्टिक और एक नेल पॉलिश मैं ख़रीदती हूँ। तो अभी तक नेल पॉलिश तो नहीं ख़रीदा, पर अब लिपस्टिक और 2 काजल, तो उसके साथ सैशेट मुझे फ्री में मिला। तो मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। তো আমি যা বললাম যে আমি পুরোটাই আপনাদের বললাম যে আমি যেখানে
আমি যে ব্লগটা রিমুভ করে দিয়েছিলাম, অনেকেই আমায় জিজ্ঞাসা করেছেন। তো দেখুন, যেহেতু আমি ব্লগটা রিমুভ করতে আমি চাইনি, কিন্তু কেউ আমাকে খুব জোর করে বলেছে, এবং তিনি যেটা বলেছেন সেটা খুব মানে আননেসেসারি বলেছেন। তিনি বলেছেন যে সবাই নাকি তাকে বলেছে, কিন্তু আমাকে কেউ সেই সব কোনো কথাই বলেনি। আর উনি যেহেতু অনেক বয়স্ক মানুষ, আমি ওনার বাড়িতে বড় হয়েছি, মানে বাড়িতে বড় হয়েছি বলতে কি, আমি ওনার বাড়িতে ছোটোর থেকে যেতাম, অনেক রকম ওনাদের সাথে আমার অনেক রকম ইনসিডেন্ট আছে। তো এবং আমি ওনাদেরকে আমার নিজের কাকা কাকিমার মতনই আমি রেসপেক্ট করি। কিন্তু আমার বয়সী বা আমার থেকে একটু বড় যদি হতো, আমি এই ব্লগটা রিমুভ করতাম না, কারণ এটার মধ্যে এমন কোনো খারাপ কিছু ছিল না। আজকে আমার ব্লগটা একটু বড় হয়ে যাবে, তো একটু আমাকে একটু টাইম দিয়ে দেখবেন, কারণ আপনাদের অনেকের প্রশ্ন ছিল, সেই জন্য আমি একটু উত্তর দিয়ে দিলাম, এবং অনেকে বুঝতে পারছে না বলে আমাকে এই 3টে ভাষাতেই কথা বলতে হচ্ছে। তো এটাই প্রবলেম ছিল। এবং যদি অন্য কেউ হতো, যেহেতু ওনাকে আমি রেসপেক্ট করি, ইনফ্যাক্ট ওনাকে আমি ভালোবাসি, সেই জন্যই আমি ব্লগটাও আমি রিমুভ করলাম। কিন্তু অন্য যদি কেউ হতো তাহলে আমি তো করতামই না, ইনফ্যাক্ট আমি দেখতাম যে কতটা সে কী করতে পারে, ঠিক আছে। কিন্তু শুধুমাত্র ওনার জন্যই আমি করেছি। আর আমি আরও 5 জনকে জিজ্ঞাসা করেছি, 5 জন না, আরও মানে আমি গ্রুপেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তো তারা কোনো আমাকে ভালোও বলেনি, খারাপও বলেনি, এবং যিনি আমাকে বলেছিলেন, তিনি বলেছেন যে তার কোনো প্রবলেমই ছিল না। তো আই ফেল্ট ভেরি ভেরি ব্যাড, এবং দিস ইজ ভেরি আনফেয়ার টু মি অ্যান্ড ইনজাস্টিস টু মি। হ্যাঁ, হতে পারে যে আমি তাকে বলিনি, কারণ আমি বলিনি এই কারণে যে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি কেন বলতে যাব, এবং আমি ভাবতেও পারিনি যে তারা আমাকে ফলো করে। ইটস লাইক এ স্পাইং, আমি কি করছি না করছি তারা আমাকে সেটা দেখে, উইচ ইজ ভেরি ব্যাড। এবং আমি আই এম লিস্ট ইন্টারেস্টেড টু সি দেয়ার অ্যাক্টিভিটিস। আমি তাদের কোনো অ্যাক্টিভিটিসে কোনো ইন্টারেস্ট আমার নেই। তো এনিওয়েজ, ডিউ টু হার রেসপেক্ট আমি কাজটা করেছি, কিন্তু যদি আমার বয়সী হতো বা অন্য কেউ হতো, আই উইল নট ডু দ্যাট। এটা কিন্তু ফাইনাল কথা। আর তোমরা আমার সাথে আছো এবং তোমরা আমাকে জোর দিয়েছো, ঠিক, এবং ইউ পিপল আর রাইট, কিন্তু আমি তোমাদেরকে এই ব্যাপারটা বললাম। তবে কি জানো, অনেকে খুব অপরচুনিস্ট হয় যে রেসপেক্ট করে সেই সুযোগটা নেয়, সেই সুযোগটাও কিন্তু সব জায়গায় দেওয়া যায় না। কিছু মনে করো না, মানে আমি বলতে বাধ্য হলাম। যাই হোক, তো মনটা খুবই খারাপ ছিল আমার বন্ধুরা, তোমরা বুঝতেই পারছো যে আমার সাথে এটা ঠিক হয়নি। তাও যাই হোক, মনটা একটু ঠিক করতে আমাদের বাড়ির সামনে না একটা বড় মল আছে। যারা এইদিকে থাকো তারা নিশ্চয়ই জানো, তো আমি নাম বলছি না, অনেকগুলো মলই আছে সাউথের দিকে। আমি পার্টিকুলার কোন মলে গেছি সেটা আমি বলতে চাইছি না, কেননা দরকার নেই আর কি সেটা, ঠিক আছে। তো আমি গিয়েছিলাম, আমি একটা কাজ করছি, তো মানে সেটা অদ্ভুত কাজ, মানে আরও আগে করে ফেললে ভালো হতো, বাট সেটা আমার ওই বলে না, সময় না হলে হয় না, তো আমারও সেই রকমই ব্যাপার হয়েছিল আর কি। তো সেই জন্য সেটা শুরু করেছি, এটা মোটামুটি মাসখানেক ধরো লাগবে। এবার সেইটা যদি মোটামুটি আমি সাকসেস হতে পারি তোমাদের বলবো, হ্যাঁ, আর না সাকসেস হলে বলবো না। যাই হোক, সেইটা করতে গিয়ে আমার একটা জুতোর দরকার ছিল। তো সেই জুতোটা মানে হয় স্নিকার্স হতে হবে, পা ঢাকা হলে সুবিধা হয়, কারণ আমার এখানে যে স্নিকার্সটা আছে ওটা অনেকটা হেভি, আর অ্যাজ সাচ অনেক দিন বাদে এসছি, তো মানে সেই জন্য সেই রকম জিনিসগুলো আর নেই। তাই জন্য আমি একটা জুতো কিনে নিলাম, একটা ব্যালেরিনা, অ্যান্ড দ্যাট ইজ আই বট ইট ফ্রম বাটা। তো দিস ইজ দ্য মেন থিং। আর এই হচ্ছে ব্যাপার। আর তার সাথে আমি একটা লিপস্টিক কিনেছি বহুদিন বাদে। আর আমি না এই কোম্পানিটাকে খুব ভালোবাসি, তো এটার আমি হয় একটা লিপস্টিক নয় নেল পলিশ কিছু না কিছু আমি এটা কিনি, তো মানে ইন্ডিয়াতে এলে আর কি।
তো সেটা হচ্ছে ল্যাকমি। আমার ল্যাকমি খুব ভালো লাগে, তো ল্যাকমির একটা লিপস্টিক কিনেছি, দুটো কাজল কিনেছি, আর তার সাথে 4টে জিনিস ফ্রি পেয়েছি, মানে ওই স্যাশেট কতগুলো ফ্রি পেয়েছি, তো তোমাদের সেটা দেখাই। সো আমি এটা ইংলিশে বলে দিচ্ছি। সো হোয়াট দ্য থিং ইজ দ্যাট in the last video, the video which I removed, which I am not willing to remove, but I am just due to give her respect, I removed that. But I do not know that they are following me for a long time, and it's like a spying me. So but due to her I respect her, that's why I did that. And she said that many people gave the objections about that video. So I asked each and everybody. Nobody is telling anything for me, like is it a good video or is it a bad video. Nobody said anything to me. And even the admin of the group, I asked him, and he said no, he doesn't have any problem about that video, and actually he appreciated that video. But due to her problem, and due to her and I'm just giving her respect, that's why I did that. But if it is somebody, if it was somebody else, I am the last person to see what the person can do. Anyways, people are asking me, my friends are asking me, why you removed that was a very good video, though it was a very short, but it was very good video. But this is the scenario, and it's a painful moment for me and my friends, and that's why, to healing that pain, I went and I bought something. And now this month is very very auspicious and very it's romantic and something very good month. So many dates are there you have to celebrate, like chocolate days, rose days, valentine days, etc, etc. So many days are here, so you can celebrate anyone which one you want to celebrate. So that's the thing. And it's just a random vlog, and that's why I went in a shopping mall, and which is very near to my home. And since I am living in South Kolkata, so there are so many malls. So in one of that mall, I went there and I bought one shoes, because I started one project which is which I have to do very earlier, but I didn't done it before. Anyways, all depends on time, I think so. Since I started that thing, so I need that one shoes which is like sneakers or palm shoes or ballerina. So that's why I bought that shoes, and I bought it from Bata. So this is the scenario I told you. I understand you didn't understand what I am saying on that day, so that's why I say today sorry for making that vlogs. I was a little bit perplexed, and I don't know in which language actually I want to speak, because there are so many friends, they are there are so many friends like Bengalis, like non-Bengalis, and some people are from outside. So anyways, so if you like this video and like my items, please give the good comments, and if you like my videos, just share it and be with me. Thank you guys, and stay safe, stay positive, and please be with me. And that's it. I am always with you people. Okay, bye, and be positive always. So this is the shoes. I bought it from Bata, and you may ask where I put it. I put it in a stool, and here I put the newspaper. It's an old newspaper. It's new.
shoes, new shoe, that's why. And I bought this Lakme lipstick. There I saw that if you bought two lipsticks, so you will get just a minute. Yeah, if you bought two lipstick, you will get one free. So I didn't bought two. I just bought only one lipstick, and then this Lakme kajal, and so I got this sort of sachet free, two moisturizer, and then the sunscreen, the same thing, two sunscreen. So these are the two three things, maybe the things, but I bought those things. I feel very comfortable, and it just changes a little bit of my mind. My state of mind was very much disturbed, unnecessarily disturbed. I don't know why it had happened. I do not have any grudges with them, but I don't know what is the problem with them. Anyway, leave it. Let them live happy, and let me live happy. And anyways, so guys, if you like this, and then let me know. And okay, I'll show the lipstick color. Okay, just a minute. I didn't open it before. It's an absolutely new one. This is the lipstick actually. This is the color. I'll apply in front of you. So if you like this, just let me know. I do not have this color before. That's why I bought this one. So the color is little bit pinkish and orangish mixed. I like it. It's up to you. You can give me the review whether it suits with my skin tone and all. But since I do not have this color, that's why I bought it. Okay, I'll let you know the number. This number is 403 Coral Pink. 403 Lakme Coral Pink, and it cost 800. If you bought two lipstick, you will get one free. That was the option on that time. So I bought it 2-3 days before. 2-3 days before. Yes. So that's it. Anyway, guys, if you like all those things, and if you understand my viewpoints, and then you can give me the feedback. See you in the next vlog. Take rest and take always the positive steps in your every moments of your life. So see you in the next vlog. Till then, bye, good night.